Ruža pleni svojim izgledom i ne bez razloga je zovu kraljica cveća. Starinske ruže su grmolikog rasta sa ne tako krupnim cvetom, ali veoma karakterističnim mirisom. Ova ruža je danas vrlo retka. Ruža ili đul. Od ružinih latica mogu se napraviti sok, slatko, sladoled, ratluk, čaj, parfem. Može se dodati u voćni jogurt, voćne salate, džem, u kozmetici, ružin med, kupke, ulja, ružino vino, likeri. Ruža ima i lekovita svojstva. Korisna je kod problema sa želucem i crevima, opušta organizam, pomaže kod glavobolje i groznice, kod problema sa kožom. Od ruže može biti koristan i list kao oblog za oko i čireve na koži. Posle ove kratke priče o ruži, vratilo nam se sećanje na naše bake i tetke, pa smo odlučile da vam predstavimo jedno proizvod od ruže koje su i one pravile. Napravit ćemo slatko. Potrebno nam je 100 grama latica ruže, 1 kg šećera, pola kesice limuntusa, pola limuna i 1 litar vode. U šerpu stavimo vodu, latice, limuntus da provri. Pa na tihoj vatri kuvamo 15 minuta. Zatim dodamo šećer, pa na srednjoj vatri kuvamo oko sat vremena. Na 10 minuta pred kraj kuvanja dodamo limun sečen na kolutove. Kad je gotovo, sklonimo šerpu sa vatre, otpenimo, prekrijemo mokrom krpom i ostavimo da prenoći, pa sipamo u teglice.